Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'alakum bi khairin wa ala afihi insyaallah. Baik, kita lanjutkan lagi materi tarikh Khulafa ar-Rasyidin. Ya, khalifah yang pertama itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita sudah bacakan jasa-jasa beliau ya. Di antaranya beliau ya infadhu Jaishi Usamah. Beliau mendukung pergerakan ya, tentara Usamah bin Zaid untuk menaklukkan negeri Romawi ya, yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah keinginan Rasulullah SAW di masa hidupnya. Ketika Rasul wafat, maka Abu Bakar melanjutkan keinginan Rasulullah SAW. Maka ya di situ apa semangat jihadnya Abu Bakar, dan ya beliau ingin menyampaikan cita-cita Rasulullah SAW dan meneruskan sunnahnya, yaitu syariat jihad. Kemudian ya jasa beliau yang kedua adalah memerangi orang-orang murtad dan orang yang enggan menunaikan zakat ya. Di antara orang yang enggan menunaikan zakat ya, mereka adalah kabilah besar ya. Kemudian orang-orang yang murtad, kayak Musailamah al-Kadzdzab dibunuh ya oleh Khalid bin Walid. Ya. Di masa beliau juga apa? Ya. Menuntaskan dua masalah ya sekaligus, yaitu masalah internal yang ada ya, terjadi di tengah kaum muslimin ya, pemurtadan dan ya, pemberontakan, kemudian ya, penaklukan negeri Syam. Kemudian yang berikutnya jasa beliau adalah Al-Futuhat Al-Islamiyah, penaklukan ya. Di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ba'da an tamma al-qada' 'ala al-murtadin, ittajaha Abu Bakar radhiyallahu anhu ila muwasalati ma bada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-futuhat al-kharij al-jazirah al-arabiyyah. Ma al-futuhat allati bada'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam kharij al-jazirah al-arabiyyah. Ya, setelah orang-orang murtad disingkirkan, Abu Bakar ya radhiyallahu anhu berangkat untuk melanjutkan menaklukkan yang telah dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jaziratul Arab. Ya. Futuhat Jaziratul Arab, itu di luar Jaziratul Arab. Penaklukan apa yang Nabi mulai di luar Jaziratul Arab? Maka di sini kita ketahui ya, bahwasanya apa? Beliau membentuk tentara, itu Rasulullah SAW membentuk tentara untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Jadi setelah Rasulullah SAW membuka Jaziratul Arab ya, menjadi daulah Islam, dan beliau memulai ya, penaklukan di luar Jaziratul Arab. Maka di sini apa? Beliau membentuk tentara untuk menaklukkan Persia dan Romawi pada saat yang sama. Jasa Jaishan li fathil biladi Faris wa Surum wa waqtin wahidin. وفتحت جيوش المتوجه إلى فارس معظم بلاد العراق
wa taqaddama juyush al-mutawajjih ila biladir Rum khadat iddata ma'arik fiha. Dan antara maju ke negeri Romawi, ya, maju ke negeri apa? Ya. Sehingga pasukan yang menuju Persia menaklukkan sebagian besar dari negeri Irak, dan antara menuju negeri Romawi maju yaitu negeri Syam, ya, dan berperang beberapa kali di sana. Kita lihat beberapa peperangan yang akan, ya, terjadi di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan akan ditaklukkan beberapa negeri di sana, ya. Dan kita akan lihat apa sih negeri Persia dan negeri Romawi itu. Daulah, ya, Persia, dua negeri yang besar, ya, dan negeri Romawi ketika itu adalah, ya, negeri Persia yaitu meliputi negeri Irak, Iran, ya, Kyrgyzstan, kemudian Pakistan dan sebagainya, Khorasan, ya, kalau dulu. Ini negeri Persia, ya, itu lambang kuning. Adapun negeri Romawi ini meliputi apa? Kekuasaan yang ada di Syam, ya, Palestina, Yordania, kemudian, ya, Suriah, kemudian, ya, Libanon, ya. Kemudian Romawi pun menguasai sebagian negeri Afrika, yaitu Mesir, Iskandaria dan sebagainya. Kemudian negeri Eropa, ya, kekuasaan mereka sampai negeri Eropa. Adapun yang dikuasai negeri kaum muslimin saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Jaziratul Arab, ya, itu Jaziratul Arab. Peperangan yang pertama yaitu negeri Persia, ya, negeri Persia apa? Penaklukan pertama adalah negeri Persia fi Syarq. Lama faragha Khalid bin Walid bin qitalil murtadin arsalahu Abu Bakar bijayshin ila al-Iraq li muharabati al-Furs alladhi rafadu da'wat al-Islam wa darat awwal ma'arakatin baina tarafaini fi Kadhimah wa hazamat al-Furs wa qutila qaiduhum wa ghanima al-muslimuna ghanaima kathiratan thumma tawalat intisarat al-muslimin bi'iddati ma'arik hatta dakhalat aktsar manatiq al-waqi'ah gharabal Furat hatta hakamahum harban aw sul'an wattakhadhu al-hayra markazan lahum fi syahri Safar min as-sanah ats-tsalitsah asyara min ats-tsalitsah asyar amara Abu Bakar Khalid ibn Walid an yatawajjaha ma'a qismin min al-jaysh ila Syam li musa'adati muslimin hunaka ala Rum wa amara ay yukhalifa ala al-Iraq al-Musanna bin Harithah. Ketika Khalid bin Walid menyelesaikan perang, ya, memerangi orang-orang murtad, ya, Abu Bakar mengirimnya dengan pasukan ke Irak untuk memerangi Persia yang menolak, ya, dakwah Islam. Dan pertempuran pertama terjadi antara dua pihak, ya, di Kazma, itu Kazma, ya, daerah Irak di situ, ya, ada. Dan Persia dikalahkan dan pemimpin mereka dibunuh, ya. Dan kaum muslimin mengambil banyak rampasan perang, ya, ghanimah. Kemudian kemenangan kaum muslimin terjadi dalam beberapa pertempuran sampai lebih banyak lagi di wilayah-wilayah, ya, sebelah barat Sungai Efrat, ya, berada di bawah kekuasaan mereka dalam peperangan atau, ya, damai.
dan mereka menjadikan Al-Hira sebagai pusat mereka. Ya, wa fi syahri Safar, pada bulan Safar tahun 13, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk pergi dengan satu bagian tentara ke Suriah untuk membantu kaum muslimin di sana melawan tentara Romawi, ya, memerintahkan agar apa? Al-Musanna bin Harithah berhasil ke Irak. Ya. Ini apa? Beberapa gambaran tentang perangan yang terjadi di masa Abu Bakar ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid. لا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه. خصوم الفرس تسقط واحدا تلو الآخر، عرش كسرى يهتز، سهام وخيل وسيوف. في هذه الحلقة نستعرض معكم كيف فتح خالد بن الوليد نصف العراق ب18,000 مقاتل فقط. معارك استمرت طوال العام 12 الهجري وانتهت بحج وعتاب. فتح العراق على وشك أن يبدأ. استمعوا للنهاية. Khalid bin Walid juga dikenal sebagai Saifullah al-Maslul. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعها من ردة العرب لم تتحد الجزيرة تحت راية الإسلام مرة أخرى إلا بعد حروب عدة. قاد خالد بن الوليد آخرها وهي موقعة اليمامة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب في العام 11 للهجرة. في العام نفسه رأى أبو بكر أن يتحول من طور الدفاع والتوحيد داخل الجزيرة إلى طور الهجوم والمناوشة مع الأمم المجاورة، فأمر خالد بن الوليد أن يتوجه إلى العراق ليبدأ عام من القتال المستمر مع الفرس في سبيل دفعهم عن العراق حتى نهر الفرات. كتب خالد إلى قائد الفرس في المنطقة هرمز وكانت الرسالة: أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وفي طريق زحف خالد انضمت تحت لوائه قوات عدة من وسط وشمال الجزيرة حتى بلغ تعداد الجيش 18,000 مقاتل، وهو أكبر جمع عرفه المسلمون يسير تحت لواء واحد حتى ذلك الوقت. هرمز قائد فارسي يجلس على عرشه في الأبلة مركز التجارة والزراعة، وميناؤها الكبير تأتي له البضائع من أقاصي البر والبحر. بين يدي هرمز جيش إمبراطوري ضخم، ومن ورائه مدد كسرى بل والإمبراطورية الفارسية كلها. يقرأ هذا الخطاب المستعلي من العرب وكأنهم أنداد له. كيف لهؤلاء البدو المتناحرين أن يخاطبوه هكذا؟ بلغ هرمز كسرى بقدوم المسلمين، فجهز كسرى جيشا من 40,000 رجل وأمر عليه قارن أحد قادته، وأمره بالتحرك على الفور من المدائن إلى الأبلة ليساعده هرمز. لم ينتظر هرمز المدد من كسرى، فهو بالطبع لا يحتاجه، وجهز هو جيشا في الأبلة قوامه بين 20 و40 ألف مقاتل، وخرج بالجيش بعيدا عن الأبلة حماية لها، وتمركز في كاظمة ليقطع الطريق على خالد. أثناء ذلك كان خالد يدبر لهذا الصدام القادم ويجمع المعلومات ويوازن بين الكفتين، جيش الفرس وجيش العرب. جيش الفرس مدجج بأقوى الدروع والسرابيل، مدرب على الحروب الكبيرة، خبير بها من قتالهم المستمر مع الروم. الأرض أرضهم ومركزهم الأبلة وراءهم. أعدادهم ضعف أعداد العرب، والمدد قادم إليهم عن قريب. فكر خالد رضي الله عنه كيف يحول نقاط ضعف جيشه إلى نقاط قوة، كيف يستغل قوة الفرس وقرب مركزهم لصالحه، كيف يروض هذا الثور الفارسي الهائج. غير خالد مسير جيشه واتجه إلى الحفير بدلا من كاظمة، فوصلت الأنباء هرمز، فأمر جيشه الجرار بالتحرك إلى الحفير حماية للأبلة ليقطع 50 ميلا من كاظمة إلى الحفير. وصل جيش خالد سريعا إلى الحفير وانتظر اقتراب جيش هرمز، وما إن أوشك جيش هرمز الثقيل على اجتياز 50 ميلا إلى الحفير حتى أمر خالد جيشه الخفيف بالرجوع سريعا إلى كاظمة مرة أخرى. لما رأى هرمز ذلك لم يكن أمامه إلا اللحاق به بين محاربيهم سلاسل تجعل من اختراق صفوفهم أمرا مستحيلا. سميت. Ini gambaran tentang peperangan antara tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya.
tentara Persia yang dipimpin oleh Hurmuz ya, Hurmuz. Ini gambaran tentang apa? Peta ya. Peta ya, di mana Khalid bin Walid berhasil memenangkan peperangan. Yang berikutnya adalah penaklukan negeri Syam. Lamma tawalla Abu Bakar radhiyallahu anhu ja'ala awwala a'malihi irsalu jaysh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu alladhi jahazahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi ila bilad Syam wa qad najaha jaysh fi tahqiqi ahdafihi ba'da an kharaja shimalan hatta wasala ila ardil Balqa fi Syam فأمنا حدود البلاد الإسلامية وأكد قوة المسلمين وتماسكهم بعد وفاة النبي رسول صلى الله عليه وسلم وسعد على استقرار الإيمان بقلوب أفراد القبائل التي كانت تفكر في ترك الإسلام الجهود على دولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة ثم جهز Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arba'ata juyushan li fathi Syam wa tamakkana hadhihi juyus min nashr al-Islam wa fath al-bilad al-Syam ba'da an khadat ma'arakat katsirah. Ketika Abu Bakar as-Siddiq mengambil alih, semoga Allah radhiyallahu anhu, dengan dia membuat ya pekerjaan pertama. Ya, misi pertamanya untuk mengirim tentara Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ya, yang telah diperlengkapi oleh Rasulullah SAW, disiapkan oleh Rasulullah SAW ya, sebelum kematian beliau ya, menuju Syam, kekuatan dan Waqad dan jahaz jaysh, di mana apa? Suksesnya misi tentara ini ya, fi tahqiqi ahdafihi, untuk ya mencapai tujuan-tujuan ya, ba'da an kharaja shimalan, setelah keluar dari ya Shimal sampai ke negeri Balqa, negeri Syam ya. Fa'ammana hududal Islam, hududal Islam, yang membantu menstabilkan iman di hati-hati anggota suku yang berpikir untuk meninggalkan Islam. Tapi apa? Fa'ammana hududal Islam. Di sini apa? Abu Bakar ya, menjaga, mengamankan wilayah kekuasaan negeri kaum muslimin dan menguatkan, mengokohkan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan 4 pasukan untuk menaklukkan negeri Syam. Pasukan ini mampu menyebarkan Islam dan menaklukkan negeri Syam setelah mereka bertempur di dalam banyak pertempuran. Nah ini ya, ini Balqa. Ini Sariyah Jaysh Usamah bin Zaid ke negeri Balqa, di negeri Syam, dari Madinah Munawwarah, yang akan nanti dibantu oleh Khalid bin Walid ya, yang diperintahkan oleh di antara peperangan
ya, pertempuran di negeri Syam adalah Ma'rakatu al-Ajadain, pertempuran Ajadain ya. Da'ama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-quwat fi biladi Syam bi jaisi arsalahu min al-Iraq bi qiyadi Khalid bin Walid. Walamma wasal ila Syam hudda al-juyush tahta qiyadatihi thumma iltaqa bir-Rum bi Ajadain sanata 13 min al-Hijri wa haqa intisaran kabiran wa huwa ma sahala fatha mudun Dimask ya, wa Hims wa Saidan wa Beirut wa ghairiha. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendukung ya pasukan negeri Syam dengan pasukan yang dikirimnya dari negeri Irak di bawah pemimpin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya. Tatkala beliau sampai ke negeri Syam dan menyiapkan tentara-tentara di bawah kekuasaan atau di bawah pimpinannya, kemudian berjumpalah dengan pasukan negeri Rum ya, tentara negeri Rum di Ajadain tahun 13 Hijrah, dan pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan kemenangannya termasuk kemenangan yang sangat telak ya, kemenangan yang besar, kalahan telak bagi kaum Romawi. Di mana Khalid bin Walid menerobos ya gurun dengan kecepatan yang luar biasa sampai dia bergabung dengan ya negeri kaum muslimin nanti ya disebutkan. Nah, di antara negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid adalah Damaskus ya, Damaskus, kemudian Hims ya, Beirut dan yang lainnya. Setelah pertempuran pertama ya, antara Muslim dan Romawi, Raja Romawi ketika itu adalah Hercules, menyiapkan pasukan besar untuk memerangi kaum muslimin. Maka apa? Kaum muslimin mencari bantuan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini diantara ceritanya ya. Dan Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memberangkatkan dari Irak dengan pasukan untuk membantu mereka, dan Khalid bin Walid menerobos gurun dengan kecepatan yang luar biasa sampai dia bergabung dengan kaum muslimin di Levan ya. Nah, dalam dua pasukan dari tanah Palestina, dan ketika kedua belah pihak bertemu, mereka mengalahkan Romawi dengan kekalahan besar dan menang ya atas mereka. Ini ya, di Yordania, kemudian Damaskus, Hims ya, negeri Syam ini yang dikuasai oleh kaum muslimin ketika itu ya. Adapun nanti ada peperangan disebut perangan Yarmuk ya, yang akan berlanjut di masa Umar bin Khattab. Di antara peperangan yang atau gambaran. مرحبا بكم أعزائي في حلقة جديدة من سلسلة التاريخ الإسلامي، وفي هذه المرة سنتحدث عن الفتح الإسلامي للشام. ولكن قبل المتابعة رجاء الاشتراك في القناة مع أصدقائكم لتحفيزنا على المتابعة. تزامنا مع إرسال الجيوش لفتح العراق، قرر الخليفة أبو بكر الصديق إرسال الجيوش الإسلامية إلى الشام، واتبع نفس الأسلوب الذي اتبعه أيام حروب الردة بتوزيع جيوشه فرقا فيضرب عدة مناطق في الوقت ذاته. بدأت المناوشات بين المسلمين والروم، وتمكن المسلمون من دحر الجيش البيزنطي في عدة مواضع مثل معارك مؤاب وداثن، وتلقوا هزيمة صغيرة في مرج الصفر. إذا ما زالت قوة المسلمين أصغر عددا من أن تحقق فتحا كبيرا ومواصلة الانتصارات.
فبمجرد دخول المسلمين إلى الأراضي البيزنطية أخذ الروم يعدون العدة لمواجهة المسلمين، فوضع هرقل إمبراطور الروم خطة عسكرية تقضي بإرسال جيش من أنطاكيا لضرب الجيوش الإسلامية منفردة، فاتفقت الجيوش الإسلامية على الاتحاد في جيش واحد في بصرة. أدرك أبو بكر حرج الموقف الإسلامي على الجبهة الشامية، وعلم أنهم بحاجة لمدد من أجل إخراجهم من هذا المأزق، فكتب لخالد بن الوليد أن يترك جبهة العراق ويتجه لجبهة الشام من أجل نجدة المسلمين هناك. انطلق خالد بجيشه وتحرك إلى الشام، ولكنه سلك طريقا مختلفا تماما عبر منطقة وعرة جدا هي صحراء السماوة التي لم تكن تعبر فيها أي قوافل، وكان الطريق المعروف إلى دمشق بالنزول منها جنوبا إلى دومة الجندل، ثم غربا حتى جنوب البحر الميت حتى تصعد شمالا إلى دمشق. لكن خالد أراد أن يصل إلى أرض الشام بسرعة، وهذا الطريق على الرغم من وعورته إلا أنه أقصر، بل إنه طريق مباشر إلى دمشق. من الأمور العبقرية التي فعلها خالد من أجل تزويد جيشه بالمياه هي أن استخدم الجمال كخزانات، فجعلها تشرب أضعاف ما تطيقه، فإذا احتاج المسلمون للمؤونة والتزود بالمياه ذبحها واستخرج منها المياه التي خزنتها، فتمكن بإعجاز يوما في صحراء مهلكة. كان كل ظن الروم أن المدد إذا كان سيأتي فسيكون من الجهة الجنوبية، فكان من السهل على خالد مباغتة الروم، فتوالت في السقوط واحدة تلو الأخرى، ففتح القريتين ثم الحواريين ثم تدمر ثم مرج راهب. وأخيرا وصل خالد بن الوليد إلى بصرة واجتمع بالجيش الإسلامي وشددوا الحصار عليها للعام 13 للهجرة، وقتين كبيرتين قيادة ثيودور أو تذارق كما يعرف، إذ كانت تفصل الجبال اللبنانية بين ثم الالتفاف تمكنت من رصدها، وكانت موقعة جمادى الأولى للعام 13 للهجرة. تحضر الجيشان للقتال، فنظم خالد جيشه وجعل على الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة سعيد بن عامر، وقسم قلب الجيش إلى نصفين، نصفا للمشاة بقيادة أبي عبيدة وجعلهم في المؤخرة، ونصفا للخيال بقيادة سعيد بن زيد وجعلهم في المقدمة. وبلغ عدد المسلمين بحسب المؤرخين 33,000 جندي. أما الروم فقادهم وردان وتمركز في مؤخرة جيشه، وكان تنظيم صفوفه مشابها لصفوف المسلمين، وبلغ عددهم 70,000 جندي. فارتأى خالد تأخير القتال حتى يصلوا الظهر والبقاء في وضعية الدفاع حتى مجيء الظهر، لكن كثرة الروم غرتهم فهجمت ميسرتهم على ميمنة المسلمين، صبر المسلمون على هجوم الروم حتى صدوهم بقيادة قائد الميمنة معاذ بن جبل. بعد صد هجوم الميسرة هجم الروم بميمنتهم على ميسرة المسلمين، ولكن صبر المسلمون مرة أخرى وصدوا هجوم الروم. بعد صد هجومات الروم دعا وردان خالد بن الوليد للتفاوض معدا له حيلة لقتله، لكن هذه الحيلة لم تدخل على المسلمين، فجهز خالد مجموعة من المسلمين بقيادة ضرار بن الأزور، فهجموا على جنود وردان وقتلوهم، وتمكن ضرار بنفسه من قتل وردان، وسرعان ما انهار الجيش البيزنطي أمام سلوك المسلمين، وانتهت المعركة بفوز المسلمين. بعد الانتصار في معركة أجنادين انسحب ثيودور وهو أخو الإمبراطور هرقل، ووزع الجنود الذين بقيوا معه على الحاميات الموجودة في الذي سيفرضه القزويني في كتابه وجنة الأرض لما فيها من ورخص الفواكه نحو دمشق، وجيوش أخرى هذه المرة اشترى للهجرة. بعد ini beberapa peperangan ya. Kemudian melanjutlah peperangan Marjus Sofar pada tahun 13 Hijrah. Pertempuran ini terjadi di selatan Damaskus dengan pasukan Romawi yang datang dari Hemus di utara dan berbalik untuk menemui kaum muslimin dari selatan. Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berdiri di belakang barisan dan berbaris bersama mereka menuju tentara Romawi yang dipimpin oleh Pericles yang telah dikirim oleh Pericles. Kaum muslimin dipaksa untuk berbaris ke arah itu dan jumlah orang Romawi mencapai lebih dari 10.000
10.000. Mereka berkumpul ya di Marjus Sofar, dan Khalid bin Walid melihat mereka, kemudian dia bergegas mengalahkan pasukannya sebagai mobilisasi ya pada hari tentara. Ya tadi yang digambarkan dalam. Perhatikan di sini, sempurnakan kalimat di bawah ini. Tawaghala Khalid bin Sa'id bin As radhiyallahu anhu fi ardi Syam wa taqa jaysh bi Bizanti bi qiyadah madza? Bahan wa najah al-akhir istidraj al-muslimin ila dakhil thumma awqa'a bihim fi Marjus Sufar ya. Jadi pemimpin pasukan Byzantium adalah bahan. Kemudian hadatsat ma'rakatul Marjus Safar awakhir sanah 13 min Hijri wa kana qa'iduhum muslim fiha Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sara'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila tashkil arba'a awliyah wa aqadaha li ba'd al-kibar as-sahaba li fathi bilad asy-Syam. Abu Bakar bersegera untuk membentuk 4 panji pasukan kaum muslimin yang diikatnya dari sebagian yang dipimpin dari sebagian besar pembesar para sahabat untuk menuju negeri Syam. Tapi di sini ada beberapa kolom ya. Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, Syarhabil bin Hasanah radhiyallahu anhum, Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Abu Ubaidah menuju mana? Ya, di sini ada beberapa jabah. Wajhatu ila Halab. Ya, wajahat ila Hamas, wajahat ila Damaskus, wajahat jathu ila Palestina. Ya, Abu Ubaidah menuju mana tadi? Sebagaimana yang disebutkan dalam video. Ya, kemudian wajah ila Syarqil Urdun. Oke, ya Halab tidak ada. Oke. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah menuju Hamas, ya betul. Ada Yazid bin Abi Sufyan menuju Damaskus, ya. Adapun Amr bin As menuju Palestina. Ya betul. Syarhabil menuju Syarq al-Urdun. Tapi bihadzal qadar, semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan lagi tugas-tugas ya dan misi-misi yang lain ya. Dan termasuk jasa Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Tapi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.